سفيان أخبرنا عمرو هو ابن دينار عن جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر. نيالي سي قتيبة بن سعيد إمام بخاري سند من على فقط سي جابر بن عبد الله ماكو جابر كو قال كرا قال ما دون هل نكحت يا جابر. جابر يالا يمسو فرو ديوا asoro jende do komi Muhammad nufle chukum قلت نعم. akone ko onye musofu ya do mamna do be Muhammad yerabu ya ni anyi ni ga bata fu yi kai chegana yede o ale jabiru ko kira nye musofu قال ماذا أبكرا أم ثيبا. kira ko yedi musosu jumanta abikran yebut gindo de tawa kene nindo am thayyiba wal mafanitigi mi yefuru do ke ka kor bawalando wa bugutigi dedu قلت لا بل ثيبا. ale jabiru ko ala kirama obla bawalande do fanitigi do ay furu do ke katem bugutigi te. قال فهل جارية تلاعبك. kira ko ala jabir jenin to masika ka bugutigi sa ne tunya ka bugutigi ab to ka tulon kife ba do muso demisene tulon courage bola mena tara se bawalan sugu dama fofana bo to famu ate tulon masaro obe mi masaro e dena tulon de ana modenu la tulon o ko do courage bola me che la tulon ni muso mana se yaro dala atanta bolo koy ko masika ke bugutigi ndoy min be to ka tulon ki feso kira yo fo ale jabir na. قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد. ninde babu ka shahidi yesa ame uhudi ko inde kamen aleko ala ka chide chana bugotiki ka dinye koy me sababu min bala nef wolofa wode fagala uhudu keledo le vieux fatura demso kononto ne kilimpe de dinke yala den tande babu la le kilimpe de dinje akum fa fagara uhudu kele dona alakira وترك 9 بنات. ka demso kononto to akofe demso kononto be ne kele balmamso yi mugoti ka se ka o entretien ke قلنا لي 9 أخوات. olu tungara ne balmamso kononto de yi ay demso kononto min to olu de kara ne jabiru balmamso kononto yi kunna li olu de kara ne 9 akhawati balmamso kononto yi abe ale kilim balma musoyi che min bula wa ale kilim pi فكرهت أن أجمع إليهن jariya akode kama ne ya kon kata bugutigi nindo furu kana o fara bugutigi kulu inkai bugutigi do tsega do dirisi le vieux dun saraka ba dutigi ya sera ale jabiram bien vrai jeune de do demsen de do mais dutigi ya tu sera ale donc ale ya kon ale tara bugutigi denindo furu kana sisan amai kale ya kon ka bugutigi nindo furu kana kharqa min naluma lamade do kharqa te naluma daji boyede naluma mtese fandona otede mais mogombe ate kunye do yado demseni amba fo demsen so sengadi ate yorodon hakilla kuma imbe ka fam akoro yode nta fe ka demsen ko don balni do furu demseni ate ko chamando ta adama de la do chugo do fuy inna no tasisa bina ke problème e duko surtout e muso ka ke botigi miseman do e balma muso kono to be botigi e dungo do e bina meki muso ni balma muso do ache na siga to kele farala ka barake ka dubalo akon ninde kama njena botigi no de botigi ko ka dire kala ko ninde ne ya sababu ngana ta botigi ko don bali do furu kana mimte adama dinya ko nya don folo suna korote laga to daji boyede wala men dimsen kama bebo do mo muso dimsen mare ba mara ko doka ko chama be abino nya don ere de fe o tewa misluhun mi yu yere nyona o yere nyona naloma do kato furu kana min te ko nya don kano furu ko do bla balmam so kono do nga kira nyu doronde ko o de la masika bogotigita walakin imra'atan tamshutuhun ngala kira nyake muso ye ko mi bawala muso mi furu ke ga koro se dimsel la dona abse ka sabali ko koro nyake muso ye ya famo tamshutuhun
min mise ku lado ku entretien ke ko ku ku penye quoi mosti de ka penye tamshutu ka ku penye yada muso mani ku mako ba entretien akanga siri akanga digi ni siri libena ke na fo na foka kunsigi bedi labo folo ka soro ka siri ube ka soro ka digi do nya kanu ka muso nyini muso mi mise ka toka u kunsi penye ka u ka entretien ke ku lado وتقوم عليه كجو كولادو نيودي نيني قال أصبت كنا كو جابري ما دم سمبارا كني ده تشيه سوابا سر اياتا بونم بكا نجاتي منا في مسافر كولا akadro nye dirigwe mando esraba ka odona karamo ke torobe mo ka bide muso awoloma furute tile kelenye kalo kelente sangelente na jara furu de don koy karamo ke na tayoro manya na make nyuma ye ibe kelna kashi chama ke kashi tisaka ke mo nya e ma boy manene e kana jote ka kashi mo ba boko mo kera me ikile mana fere dono ibe nyaji do bo ka guru ka soroga teme kata min bi ka sokono o de bi ka sokono o la me fere do fa o demsenu musoko ayaw hakli sigal muso farkolo nyana chogo chogo dongele etna dotiga sogola ka donde muso nyaaye jogo inde de nyeda inte iko muso mi mayo iko min cheka yo min cheka jugo abe sogo butoronde ala ka dani be nyumai ijija muso nyini min jogo kan muso nyini min ye dina tigiye ni yo jian kaba halli jian be ko ke muso cheka min ba la yerba dan sokone ikelen gersega do ini mo te jalaw o dusukashi o ko no ikelen gersega o de la i hakli sigi o de kafsa jabir naka dimsene ya ayene hakli lata kira ya ko jogode asopta akuye sawaba saro otewa wala meni mo godo do taboti kene kenen do san tannanin do la jeti ko de kadi dungodo ebe wele bara la ko aku be nyona yare ni dun na hal ni doxom so jote hal ni balmam so jote ni tegenya ke ko nyala ba ko singi chana ka ba balmaw de boka da musoma wallahi hal ni muso jodo hal ni kuma gelen fo abe lakal ko ni ka bi ko ni mam muso shuye mo bolo ka ta kabulla fo sadi ko muso ednaye utafa bamana na ya ko balma ya de korole ko muso ednaye me dnainde o de du ere ke korole yo ne be ndisi gosi mo ne sinje fakele bakele mo de anse yoma dunainde du inke du ye ko donc farafina amano ula furuko i haklisigi muso do be akadiye wala ikele akele abebe kana sala de meni fabe ibabe ibalmau be ni ata abeke subhanallah kala yibulu e ko ma foko mu yemblanna furu chama be sa an fe ya muso kada che kada muso yi chawanga lo farafina ni masa flabe tuma chama be akoka chade ibe ta soro ekele muso te foi kila mimi toro ete foi kala memba toro me masa o tuma dola uyere adobe halu muso yere mafenke ola kabini muso tayara la folo be yera ko muso ka jamu ko trawle ko am trawle ka to nyo furu nyo mai problem madam na adam na ba mal eti ay fenke ola folo jamu doron kama kele damna donc muso ko anga hakli sigala wodi kafsa jabir kira ko kay sawa basoro bogotiki tunga daye me ay bawalanta parce que bawalantu ba arranger akera o chugode non حدثنا أحمد بن أبي سويد